guys. Duol ka. Dungaganan guys oh. DIY tag kanang dungaganan. Ini guys, dili na siya guys. Close up. Camera woman close up. Yan na, duol na. Okay, guys, muna yang pating niya. Guys, so terus busa na guys karon. Grabe guys. Wait ini guys. Hey. Ano siya oxygen sila lang guys. Di na sige. Uyop-uyop. Sigara sa iya guys, biyaan nimo. Guys, tumasan ako guys. 3C ka kabo guys, tingnan na oh. 3C food ka siminto guys. Gisagulan ako ni asiti og asin og suka. Parang kinilaw dito. Ang purpose na guys para dili mo liki. O kung mainit siya, dili siya mo liki. Thank you guys. Okay guys, dako-dako ni guys. Nag-upgrade guys. Idaghang gigwapuhan ay guys, og ginindutan. Ugma pa nako ni siya kuag frame. Ang grills na kulang guys oh. Hey guys, muna yung finished product tong mayroon akong himo guys. Dako-dako to akong himo karon guys. Kananin lang kulang. Kuha na siya guys. Grills na lang kulang itong isa. Guys, ini siya final countdown guys. Finished product na guys oh. Anak saya guys. Kuha niyan grills ka short. Yan. Sige lang na siya siga guys, pinay oxygen sa ilalom. Yan. Thank you for watching guys.